A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di TTM Reborn teman-teman, bareng gua Gijon. Oke teman-teman, jadi malam ini gua bakalan eksplorasi di salah satu hutan ya guys, yang dimana hutan ini mempunyai kisah misteri dan mitos yang sangat luar biasa ya, yang dimana di atas hutan ini, di puncak hutan ini ya, di puncak gunung ini ada salah satu rumah, yaitu rumah nenek sihir teman-teman ya. Seperti apa keseruannya, kita eksplorasi di tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadamul hadam. Ya hadamul ruh. Ya hadamul jasad. Ya hadamul jin. Ya rijalul gaib. Ya badah. Ya badi. Ya maiti. Kun robuna nuril jakim. Kun robuna nuril jakim sir. Zat. Sifat. Hadir. Wujud. Gue minta semua penunggu yang ada di sini, mau raja jin, mau raja iblis, mau raja setan, mau raja siluman, hadir kalian semuanya. Tunjukkan interaksi, eksistensi kalian dalam bentuk apapun itu. Jikalau engkau merasa terganggu dan ngerasa gak suka sama kehadiran gua, hadir kalian semuanya. Nampak kalian semuanya. Tunjukkan bahwa, dengar gak? Dengar gak guys? La ilaha illallah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Mang. Mang. Mang, 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 itu siapa Mang? Mang, Mang di depan gua Mang, di depan gua kayak siluman kera Mang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, 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 ya Rabbi ya Rahman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Anjing, setan. Ampun, ampun, ampun. Udah, woi, Mang. Ampun. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. 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 Slow. Gua capek bukan karena setan teman-teman. Gua capek karena nanjak guys. Ini nanjak teman-teman. Karena ini gue harus nanjak naik gunung. Allahu Akbar. Siapa kalian? Siapa? Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Mang. 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 Mang, 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 ini apaan sih Mang? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Udah gue fokus aja. Mbak. Mang, gue lihat ada sosok cewek jalan.
Mang, gue ngeliat kayak ada sosok merah jalan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mang. Mang. Ini apa, Mang? Mang. Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Slow John. Jangan sampai gua kena mental, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya Mustafa Al-Jin. Hei buat semua penunggu yang ada di sini. Jikalau engkau merasa terganggu dan gak suka, coba rasukin raga gua. Bawa gua ke alam kalian setan. Cuman kayak gitu doang kemampuan kalian. Gak bisa kalian ngasih interaksi eksistensi. Allahu Akbar. Bu. 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 Ada yang jalan ibu-ibu, geng. Bu. 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 Ibu-ibunya kemana, Cok? Ibu-ibunya kemana? Ibu-ibunya kemana? Wow, gila, men. Siapa? Gue denger kayak ada suara monyet, Cok. Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Innalillahi. Siapa? Mang. Mang, ini siapa, Mang? Mang. Mang, ini siapa, Mang? Dia jalan ke area sebelah sana, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mang. Mang Gege. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dasar setan gak ada akhlak. Oh ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mang, ini arah belakang, Mang. Ini arah belakang, Mang. Allah. Siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Anjing. Mang, dia nyamperin gua, Mang. Allahu Akbar. Mang. Ya Allah. Astaga Tuhan. La ilaha illallah. Udah mending kalian kabur aja semua setan. Gue gak bakalan takut sama kalian. Mang, gue kayak ngelihat ada gubuk dan ada cewek jalan. Mang, gue ngeliat kayak ada rumah, Mang. Allahu Akbar. Guys, tembusin. Itu rumah nenek. Ini HT nggak sampai, Mang, karena gue udah jauh banget, Mang. HT nggak sampai. Gue udah jauh banget, Mang, dari tim pantau. Siapa? Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
La ilaha illallah wallahu akbar. Anjing, bobanya gede banget. Apakah ini yang dinamakan wewe gombel? Ini bobanya gede banget, Cok. Lihat, bobanya gede banget, Cok. Bobanya gede banget, Cok. Bobanya gede banget, Cok. Ini bobanya gede banget. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Lu setan yang ada di sana, ikutin gua aja. Coba ikutin gua, ha? Bisa nggak lu bawa gua ke alam kalian, ha? Yang konon katanya di tempat ini ada banyak wewe gombel yang sering membawa warga. Coba bawa gua ke alam kalian. Bawa, bisa nggak? Cuman kayak gitu doang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini apaan, Mang? Dia di semak-semak, Mang. Dia di semak-semak, Mang. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun, masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Kemana kalian, ha? Kemana kalian? Kemana kalian? Siapa kamu? Mang. Mang, ini siapa, Mang? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, setan. Setan, lu bangke. Kenapa lu ngagetin di belakang aing? Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, belum juga sampai kita ke area rumah nenek sihirnya, teman-teman. Allahu Akbar. Ada suara kuda. Ini gua halu gak sih? Gue denger ada suara kuda, guys. Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Allah. Innalillahi wa innalillahi rajiun, ya Allah. Astagfirullahaladzim, setan. Keluar semuanya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bentar, Cok. Gue gak salah baca kan? Gue gak salah baca kan, guys? Gue gak salah baca kan?
Ini bener rumahnya, Mang. Ini bener rumahnya, Mang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tahudu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yasbahu indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la yauduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim, Mang. Ini sosok kera ini yang selalu ngegangguin gua, Mang, di perjalanan, Mang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Ada yang nangis. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siapa? Allahu Akbar, ya Allah. Udah, kita fokus aja, geng. Kita bakalan masuk, teman-teman. Kita bakalan masuk ke rumah nenek sihir ini. Oke, gue masuk, teman-teman, ya. Anjim, ini setan goblok, bener-bener gak ada akhlak. Setan, jikalau engkau merasa terganggu dan jikalau engkau merasa marah di sini dengan kehadiran kedatangan gua di sini, coba rasukin raga gua, rasukin raga gua. Setan yang ada di sana, yang di luar gunung ini ataupun yang di gunung ini, coba keluar semuanya. Tunjukkan kalau emang kalian di sini benar-benar kuat, di sini benar-benar sakti. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa. Nggak akan ngebuat gua gentar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gila men banyak banget. Ya Allah, gue seolah-olah kayak nggak boleh buat masuk ke area rumah nenek sihir itu, guys. Seolah-olah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mang, ini gue kayaknya nggak boleh, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Inna lillahi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah. Gua terobos aja, geng. Itu siapa ya? Mang? Mang, itu siapa, Mang? Mang? Hah? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue mulai masuk, teman-teman, ya. Ini pintu gerbangnya, guys. Ini kanan, ini kiri gua. Ini kanan gua, geng. Gue mulai coba masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mang. Kok gue kayak ketahan, Mang? Kok kayak
Gua di sini kayak ketutup, Mang. Kayak ada tembok, Mang. Mang. Ah. Astagfirullahaladzim, Mang. Ah. Allah. Astagfirullahaladzim. Anjim. Mang, tolong, Mang. Bukain dulu, Mang. Gua nggak bisa masuk, Mang. Mang. Mang Gege, Mang Gege, Mang Gege. Tolong bukain dulu, Mang. Please, Mang, bukain dulu, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mang. Bukain dulu, Mang. Please, Mang. Seriusan, guys, ketika gue mau masuk, seolah-olah gue kayak gak bisa masuk, kayak ditutup sama benteng ini nih. Di gerbang ini, geng. Gue gak tahu kenapa. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jangan kesini, Mang. Bantu aja bukain, Mang. Bantu aja bukain, Mang. Isi aja odam gua, Mang. Isi aja odam gua, Mang. Isi aja odam gua, Mang. Bantu bukain, Mang. Bantu bukain, Mang. Bentar, geng. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue bakalan coba buka gerbang goibnya ya, teman-teman. Mang, bantu, Mang. Kok gelap ya? Mang, coba bantu, Mang. Gue ngerasa kayak ditutup di sini, geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Allah. Anjing berat banget, Mang. Gak bisa, Mang. Mang, gak bisa, Mang. Susah, Mang. Mang, susah, Mang. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing. Mang, bobanya gede banget, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mang, bobanya gede banget, Mang. Ini ada siluman monyet segala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mang. Mang. Tuh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mang, disangkanya di sini gue penakut, Mang. Disangkanya gue di sini penakut. Mending tinggalin aja saya, Mang. Ngapain Mang Gege kesini? Ya. Tadi suruh bantu, John.
Maksudnya bantu tambahin energi ilmu Mang Gege masukin ke raga saya. Ngapain Mang Gege kesini? Nanti gua malah dihujat, disangkanya Gijon penakut. Tinggalin aja saya. Ya udah. Iya iya Mang, makasih ya Mang, makasih Mang. Bantuin udah kesini. Iya maaf Mang. Enggak Mang, makasih Mang. Mang jangan ngambek Mang. Mang jangan ngambek Mang. Mang jangan ngambek Mang. Mang jangan ngambek Mang. Astagfirullahaladzim Mang, jangan ngambek. Mang jangan ngambek atuh Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mang. Mang jangan ngambek lah Mang, please Mang. Ya Allah. Ya gue sihir itu geng. Kok Mang Gege udah ngilang ya? Oh masih ada Mang. Anjim gue ditinggalin dong. Gue terpaksa harus maju lagi geng. Mang. Wah jangan ngejar Mang. Mang tolong Mang. Itu siluman monyet atau siluman apa gua nggak tahu Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Enggak. Jangan kayak gini John. Gue harus jadi pemberani. Gue gak mau ngecewain kalian. Gue bakalan terobos guys. Apapun yang terjadi. Meskipun nyawa gue taruhannya. Hai buat semua penunggu yang ada di sini. Coba keluar lagi. Tunjukkan interaksi. Eksistensi kalian yang paling hebat. Cuman segitu doang kemampuan kalian. Cuman segitu doang. Allahu Akbar. Gak ada ceritanya Gijon takut sama setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Mana kalian setan? Mana kalian setan? Mana kalian? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Geng, ada wewe gombel geng. Bobanya besar banget teman-teman. Ada wewe gombel geng. Bobanya besar banget teman-teman. Gue bakalan masuk aja lah guys. Gue bakalan masuk ke sini aja lah geng. Gue penasaran, gue pengen lihat dalamnya seperti apa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Diam lu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum.
lahum ma fis samawati wa ma fil ar. Man dalladhi yasfahu indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bisay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ar. Wala yahudu hibduma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke geng, kita bakalan masuk aja teman-teman. Apapun yang terjadi, gua nggak peduli. Coba sihir saya, santet saya, hey! Buat semua penunggu yang ada di sini, yang katanya ada nenek sihir, ya, yang katanya ini rumahnya nenek sihir. Coba santet saya, bisa nggak santet saya? Bisa nggak kalian? Hei nenek sihir penunggu yang ada di sini, hah? Sesatkan saya, sesatkan saya. Nggak peduli saya mang. Apapun yang terjadi sama diri gua, yang jelas gua di sini menantang semua penunggu yang ada di sini. Apapun itu jenis bentuk kalian, mau raja jin, mau raja iblis, mau raja siluman. Astagfirullahaladzim. Ada suara geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ini apa weh? Siapa? 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 Ini apa ya, Cok? Gak ada apa-apa, geng. Gak ada apa-apa. Allahu Akbar. Serius, gue ngerasain aura energi yang cukup lumayan besar di sini, teman-teman. Tapi gue belum nemu sosok nenek sihirnya di mana. Gue bakalan masuk aja lah. Ini pintu masuknya sebelah mana sih? Gue bingung, geng. Gue bakalan coba masuk aja, geng. Mungkin di area sebelah sini pintu masuknya, guys. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sumpah gue merinding, Cok. Sumpah gue merinding. Astagfirullahaladzim. Ini kayak ada gelas jadul, teman-teman. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Sumpah gue merinding. Gue ngerasain energi besar di sini, teman-teman. Gue ngerasain ada energi besar di sini, teman-teman ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrafal jin. Kosong, Cok, gue haus, pengen minum, ya Allah. Kok kebuka loh? Ini pintunya kebuka, Cok. Ini tiba-tiba pintunya kebuka. Dan bisa kalian lihat juga ini dari lampu-lampunya. Ini bener-bener lampu jadul banget, geng. Allahu Akbar. Apa, Mbak? Ngasih apa, Mbak? Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, kun fayakun, masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Dia mau ngasih minum gua dong. Dia mau ngasih minum gua, guys. Gelasnya mana ya? Gelasnya mana, Cok? Gelasnya mana, geng? Gelasnya mana ya? Wow. Ini rumahnya. Ini rumah nenek sihirnya, geng. Nek.
Nek. Nek. Nek. Nek. Allah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha. La ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Geng, dia tadi di sini, teman-teman. Dia tadi di sini, dia kayak lagi mau nyalain. Siapa? Mbak, ini mbak-mbak yang tadi ngasih minum ke gua, geng. Mbak, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, pintunya tertutup lagi dong. Ini pintunya tertutup lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Gua masuk jangan, guys. Gua masuk jangan. Geng. Geng, coba kalian typing, teman-teman. Kok kebuka sendiri, guys? Allahu akbar. Mbak. 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 Mbak penunggu yang ada di sini. Mbak, saya nggak ada niatan buat ganggu Mbak. Izinkan saya masuk. Boleh nggak saya masuk, Mbak? Boleh nggak saya masuk? Boleh saya masuk? Boleh saya masuk? Oke, geng. Gue bakalan coba masuk, teman-teman. Gue bakalan coba masuk, teman-teman, ya. Gue bakalan coba masuk, guys. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu apa, Cok? Itu apa, Cok? Itu tuh kayak sapu. Kayak sapu melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Allahu ahad, kun fayakun, masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Anjing, kemana lu setan? Hah? Mana kalian? Dikira gue bakalan takut, hah? Keluar aja semuanya penunggu yang ada di sini. Hei, antek-antek nenek sihir. Luar. Luar kau, antek-antek nenek sihir.
Astagfirullah. La. Pantang pulang sebelum tumbang, Mang. Meskipun taruhannya nyawa gua. Meskipun taruhannya nyawa gua. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Mang. Mang, dia keluar lagi, Mang. Mang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Gue gak bakalan takut sama kalian, hei. Hah? Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Anjing, bau bangke. Pantesan gue nyium bau bangke, cok. Pantesan gue nyium bau bangke. Gue masuk aja, geng. Gue masuk aja ya. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Allahu akbar. Ternyata dalamnya kayak gini, geng. Bisa kalian lihat. Dalamnya kayak gini, guys. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Gue ngeliat ada sapu juga, teman-teman. La ilaha illallah. Ini kayaknya tempat tidurnya deh, geng. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Ini ada foto juga, teman-teman. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Sumpah gue merinding banget, cok. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Gue ngerasain kayak ada energi besar di sini, bener, Mang. Ini ada kaca juga di sini. Gue bakalan review satu persatu, teman-teman. Ini nggak bisa, geng. Ini banyak botol-botol, teman-teman. Dan gue nggak tahu ini apaan, Mang. Mang, gue nggak tahu ini dalamnya apaan, Mang. Kayak semacam racikan, Mang. Kayak semacam racikan, Mang. Kayak semacam racikan, Mang. Ini, Mang, gue nggak tahu ini apaan, Mang. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ada lampu. Ada lampu, ada lampu, geng. Allahu akbar, pintunya kebuka. Ada lampu di luar, ada lampu, geng. Lampunya nyala. Lampunya nyala, geng. Lampu yang zaman dulu itu nyala, geng, di luar, lihat. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbak. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Itu nyala loh, geng. Tuh lampu yang di luar nyala, geng. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lukisannya gerak. Lukisannya gerak, geng.
Lukisannya gerak teman-teman. Bisa kalian lihat lukisannya gerak. Lukisannya gerak. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Siapa? Siapa? Dia tadi minum ini teman-teman. Dia kayak kejang-kejang. Ini kayak tempat semacam kayak ritual guys. Gue ngelihatnya kayak klinik-klinik gitu geng. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah. Apakah dulu ada kejadian? Mungkin ini ilustrasi teman-teman ya. Ini mungkin gue dikasih ilustrasi. Dulu ada kejadian dikasih minum sama nenek-nenek penyihir itu. Sampai kejang-kejang. Gue berpikiran seperti itu sih guys. Tapi gue positive thinking aja. Gue gak tahu itu kenapa tiba-tiba kejang-kejang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apaan sih tempat-tempat yang kayak gini Ana? Ini musrik. Musrik yang kayak gini musrik. Ah. Wah, gue ludahin. Wah, gue ludahin. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Mang, dia kayak mau ngasih minuman, Mang. Mang, dia kayak mau ngasih minuman, Mang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Nenek sihir. Lu korin atau lu siluman? Hah? Lu korin atau lu siluman? Gue gak bakalan takut sama lu ya. Gue gak peduli lu korin, lu siluman, raja jin, raja iblis. Diam lu bangke. Gue bakalan banting pakai ini. Nggak ada cok. Nggak ada guys. Nggak ada guys. Nggak ada. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Sumpah gue merinding cok. Gue merinding cok. Gue udah merinding banget Kang. Gue udah merinding banget Kang. Mang. Dada gue udah nyesek Mang. Bentar gue pengen lihat. Gue pengen lihat lukisan ini Mang. Gue pengen lihat lukisan ini Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Bentar guys. Ini gak bisa dibuka cok. Gue pengen lihat dalamannya apa aja geng. Gue pengen review semua. Ada kain putih dong. Ada kain putih guys. Gue ngeliat kayak ada kain putih. Allah. Astagfirullahaladzim. Anjing bau bangke. Siapa? Mang?
Ini sapu, Mang. Mang, ini sapu, Mang. Mang, sapunya terbang-terbang loh. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dadanya nyesek, Mang. Ini tiba-tiba lampu nyala loh, Mang. Ini lampu ini nyala, Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Mbak. Mbak. Siapa? Gua ambil. Ini rambut, teman-teman. Gua nggak peduli. Gua bakalan ambil. Mang, samperin, Mang. Wah, samperin, wah. 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 Mang. Allah. Astagfirullahaladzim. Gua kaget, gua kira setan. Apa? Tadi bawa apa? Mana ada? Jenglot di bawah jenglot. Apa? Gua nggak bawa apa-apa. Bawah jenglot ya. Tadi menggigil lihat. Enggak ada apa-apa. Bawah jenglot ya. Enggak, gua nggak bawa apa-apa. Mana? Coba. Bawah jenglot ya, geng. Mana? Lihat aja, sok. Coba. Lo bawah liatin. jenglot tuh tadi lo. Mana Mang, Tayang Mang. Cari Mang. Sok cari aja nih. Bawah jenglot ya, Mang. Bawah jenglot, Mang. Serius, Mang. Bawa dia, Mang. Mana? Sok cari aja di mana? Cadangan, Bro. Mana? Tadi Di bawah, Mang. Coba, Mang. Kerada, Mang. Ada, sok aja lihat. Kerada, Mang. Sok lihat aja, mana? Gua nggak bawa apa-apa. Ada tadi gua lihat. Nggak ada. Bawa lu. Sok aja lihat nih. Bawa lu, Nih, sok, gua coba lihat. lihat. tanya. Di kantong. Di kantong nggak ada, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ini isinya rokok nih. Nih, lihat nih. Nih, no. Ini dompet gua. No, lihat aja, seriusan nih. Ini rokok. No, lihat aja, sok ke dalam. Sok. Bawa tadi lu, bawa rambut lu. Nggak ada. Mang, kayaknya dimasukin ke celana ini, Mang. Enggak, mana ada. Lu masukin celana dalam ya? Mana, anjir. Lo dimasukin ke celana dalam ya, biar gak ketahuan ya. Ada. celana 2 kamu John tuh. Tuh, celana 2 kamu. Mana ada? Mana? Nggak ada. Topi. Mana? Celana dalam sama di topi. Topi nggak ada, no. Nggak ada, mana? Ada pasti, Mang. Ada, Mang. Gua lihat tadi, Mang. Dia bawa, Mang. Nggak Iya, ada. menggigil juga lihat. Mas, Mang. Di bawah. Buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, welcome to my room. Tim Terobos Mitos, guys. Dan malam hari ini kita lagi berada di salah satu rumah tengah hutan, di mana rumah ini terkenal dengan rumah sihir, guys. Rumah nenek sihir, teman-teman. Yang konon katanya mitos di tempat ini, kalian perlu tahu. Mitos di tempat ini katanya dulu sempat dipakai buat pembuangan wewe gombel. Dan sering juga terdengar ada suara kuda, katanya main kuda bersayap kayak gitulah, walau alam ya. Karena ini gua berdasarkan dari cerita warga sekitar sini, guys. Dan itu yang ada di depan kalian, itu merupakan salah satu rumah yang terkenal dengan rumah nenek sihir, geng. Aduh, si Gijon tadi bawa rambut, ini pasti bakalan ada sesuatu nih, guys, kalau udah dibawa kayak gitu, teman-teman. Gijon itu susah, coy. Are you ready, kawan? Apakah mental kalian sudah aman? Kita gas kalau udah aman. Are you ready? Coy, di sini terkenal sama kuda siluman. Di mana kudanya itu ada bersayap kayak Capricorn, kayak Karkon apa sih? Megatron atau apalah, gua nggak tahu, men. Ya, yang ada tanduknya terus ada sayapnya itu loh. Apa namanya itu? Katanya itu sosok siluman kuda yang di sini.
Uniqlo ya, Uniqlo cok. Kayak tuh, shh, denger gak? Ada loh barusan suara kudanya cok. Oke, gue maju men. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kok susah sih? Kok susah sih guys? Kok susah sih mang? Allahu Akbar. Ya Allah, maju bisa maju. Aduh, ini gak bisa maju mang. Ini beneran gak bisa maju mang. Kaki gua kayak ketahan di sini mang. Suara siapa? Suara siapa? Mang, suara siapa mang? Ceng, goblok kaget. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gua langsung masuk, kaget gua langsung masuk ke dalam, cok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini gua kaget tapi bisa langsung masuk ke dalam. Aneh ini, cuy. Tah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Makasih Tuan Monyet. Makasih Tuan Kera. Masa kasih siluman Hanoman. Karena gua bisa langsung masuk. Ini aneh-aneh, geng. Tadi gua kayak ketahan di sini, geng. Tadi gua kayak ketahan. Ini the power of kepepet ya. Itu namanya the power of kepepet, teman-teman. Ketika gua kaget langsung masuk di sini, coy. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi gue sempet dengar suara kuda dan ada yang ngomong bahasa planet di daerah sini, men. Serius, men. Gue dengar suara kuda dan ada suara bahasa planet kayak gitu, teman-teman. Dan ini rumahnya, geng. Ini rumahnya gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu ini bangunan apa. Dan ini tadi rumahnya udah sempet dimasukin gijon. Seenggaknya gue udah tahu. Tapi bangunan ini gue belum tahu nih, geng. Oke, gue cek dulu ini bangunan apa, men. Ini bangunannya masih kayak dari bambu, guys. Kayak bangunan jadul gitu, cuy. Ini kayak kamar mandi, men. Ini kayak... Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Oh ya, ini kamar mandi, geng. Ya. Ini bekas kamar mandi, teman-teman. Aman. Oke, gue coba masuk ke rumahnya ya, guys. Ini dia rumahnya, teman-teman. Ini dia rumahnya, cuy. Subhanallah. Permisi. Ada seblak. Permisi. Kayak nyala api, cuy. Aci cempur. Kok api cempur nyala ya? Ini. Astagfirullahaladzim. Ini kayak api cempur nyala, cuy. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Sampurasun. Ini siapa yang nyalain, ya Allah? Jangan bilang ini Banaspati, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Haji. Ini nyala, teman-teman. Fix, ini jadul, geng. Ini jadul, udah mau rusak, men. Tapi ini nyala, men. Sorry, Mang Ege. Tadi dikecilin dulu HT-nya karena ada dari luar. Udah gua gedein lagi, Mang.
Ini di dalamnya cuy. Ini di dalamnya teman-teman. Ini di dalamnya teman-teman. Gak ada orang. Ini katanya. Astagfirullahaladzim. Ini katanya tempat nenek sihir itu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wak, hati-hati Wak, di dalam menarinya. Mang, gua ke dalam, Mang. Pokoknya Wak ya. Iya, Mang, gua ke dalam, Mang. Astagfirullahaladzim. Gua ke dalam, Mang. Itu datang dari mana, Mang? Mang, ini datang dari mana, Mang? Itu sosok perempuan, bentar, geng. Itu kayaknya sosok perempuan ajudan atau korban ya, atau mungkin korban si nenek itu. Kayak bukain pintu gua ke dalam loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Hey! Siapa? Siapa? Gue dengar suara kuda, anjim. Gak tahu yang halu teman-teman, gue kayak kedenger suara kuda lagi, guys. Ini masuk jangan, Cok. Tuh, bener kan? Suara kuda kan, coy? Tuh, kok pindah ke dalam suara kudanya, men? Anjir, udah datang ini, Mang. Aing takut tiba-tiba datang, Mang. Itu kuda lumpingnya, Mang. Kayak suara sepatu kuda lu. Tenang Wak. Tapi geng, gua kayak ngeliat Kak Wawa, makasih Kak Wawa. Ini ada hubungannya Kak, geng. Ini kayak sepatu kuda nih. Ini di apa? Di pintu ini. Ini kayak lambang sepatu kuda, guys. Apakah mungkin ini kayak nyeritain gitu ya? Dua pintu ini kayak dipasang sepatu kuda, Cok. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang tidur. Nek. Hati-hati Wak. Mirip loh, geng. Ngorok anjing. Anjing, bangun, woi. Woi, bangun, woi. Bangun, woi. Astagfirullahaladzim. Itu sama persis kayak yang dipoto, Cok. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, aman kah? Astagfirullahaladzim. Tapi tadi gue kayak ngedenger suaranya ngorok gitu, men. Kayak tidur, men. Gue denger suara kuda di sini. Pas gue masuk ke dalam itu kayak nenek-nenek sihir itu kayak ngorok. Kayak foto banget. Pas gue lihat lagi kayak udah bangun, cuy. Kok gue jadi takut ya? Astagfirullahaladzim. Nek. Nek.
Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Jangan. Mang, kenapa itu, Mang? Mang, kenapa itu, Mang? Mang, itu kenapa, Mang? Astagfirullahaladzim, Mang. Kayak orang sawan, Mang, itu, Mang. Dia itu dari tadi kayak minum, cuy. Bentar-bentar, ini kayak minum sesuatu ya dari cangkir ini ya. Ini kayak minum sesuatu dari cangkir ini, men. Ini kayak ngejelasin sesuatu. Nek! Nek? Nek? Nah, ini cangkirnya, guys. Ih, ada air nih, loh. Ini kayak kopi, cu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ah! Ah, ada yang duduk, ada yang duduk, ada yang duduk, Mang, ada yang duduk, Mang. Mang, astagfirullahaladzim, boy. Astagfirullahaladzim, ada yang duduk, boy. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gede banget, Wak. Di ruangan itu, Wak, ada 2. Sapu. Fokus, Wak, fokus, Wak. Allahu Akbar, innalillahi Wah, kena, Cok. wa inna ilaihi raji'un. Wak, jangan dipegang, Wak. Allahu Akbar. Gak kena, Mang. Udah gua ambil, gak kena, cuy. Bentar. Tapi ini sapunya ada 2 loh. Nah, ini persis banget kayak ini, geng. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Ini apa ya, Cok? Fokus, Wak. Ya, kelebatan hitam, Wak. Fokus, Wak. Siap, Mang. 360. Oke, Don. Rosa 300, gua 360 di dalam sini, coy. Ini kayak minuman yang tadi diminum terus loh, cuy. Ini kayak minuman yang tadi diminum terus loh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dan tadi dia duduk di sini kan. Gue coba ke arah sana ya, teman-teman ya. Gerak lo, Cok. Mang. Astagfirullahaladzim. Mang. Ini kursinya gerak, Mang. Allahu Akbar, Mang. Hei. Tenang, jangan panik. Woi, ini gua disuruh duduk, kah? Menggigit batu dari situ, Wak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dudukin aja, Wak. Gak apa-apa, dudukin aja, Wak. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Bener, Mang, dudukin, Mang. Allahu Akbar. Gak apa-apa, dudukin aja. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Woi. Astagfirullahaladzim. Semangka. Ini semangka, men. Semangka ikut gerak sama ini barusan.
Bentar. Bentar, anjing capek, geng. Ngeri, geng, weh.